Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Arabiyyatu Lin-Nasy'iin jilid yang pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Kemarin kita masuk pelajaran baru dengan tema Fid-Darsil Awwali, di pelajaran yang pertama. Mari kita mengenal kembali fi'il uridu, artinya saya mencari atau saya ingin. Uridu sebangsa fi'il ya, kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang, sedang. Fi'il mudhari. Uridu saya mencari. Uridul kitaba, saya mencari sebuah buku. Uridul qalama, saya mencari sebuah pena. Kemudian juga kita kemarin membahas sedikit tentang na'at. Na'at, na'at artinya kata sifat serta man'utnya yang disifatinya. Contoh pada kalimat ar-rajulul karimu, laki-laki yang baik atau mulia. Di sini naatnya kata sifatnya al-karimu. Al-karimu itu kata sifatnya, menunjukkan atau mengindikasikan pujian, tidak pujian, sifat yang baik. Kemudian ar-rajul disebut man'ut, orang yang disifati man'ut. Seperti kemarin at-tilmidha an-Nigeriyah. At-tilmidha an-Nigeriyah. Nigeria kemarin naatnya. Man'utnya at-tilmidha. Hari ini kita akan merujaah sekaligus memberi kesempatan. Kemarin Salama mungkin dan yang lainnya nggak sempat hadir. Kita baca Salama awalan yang pertama. Baca dan artikan Naam Ustadz. Fid darsil awal. Ini juga awal naat ya, kata sifat. Naat. Hmm. Berarti Berarti dia ini kasroh ya Ustadz. kasrah juga. Fid Fid darsil. darsil awali. Di pelajaran yang Pertama. ikan al-mudarris. Al-mudarris guru. Uridu uridu talmidan Nigeria. Til gitu. Kasrah taknya. Tilmida. Oh ya. Uridu tilmidan Nigeria. Saya mencari murid dari Nigeria. Naatnya mana di sini? Kata sifatnya Nigeria. sama-sama fathah kan? Nah, Ustaz. Mansub. Mansub. Hasanun. Hasanun. Al-mudarrisu yuridu tilmidan Nigeria. Guru. Hasan, guru mencari murid dari Nigeria. Guru sedang mencari, Guru menginginkan. sedang, guru sedang mencari murid dari Nigeria. Al-mudarris at-tilmidan Nigeriyal jadida. Murid dari Nigeria, murid baru dari Nigeria. Begitu ya, Ustaz? Betul. Murid baru. Hasanun at-tilmizan Nigeriyal jadida. Murid baru dari Nigeria. Jadi Hasan ikut-ikutan Mm-mm. bicara. Padahal dia sendiri nanti dari Itu dia. Nigeria. Ya. Al-mudarris Mas Muka Hasan Ismi Ahmad. Mas Muka artinya siapa namamu? Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Sahih. Hasan Ismuhu Ahmadu ya Ustadu. Namanya Ahmad ya Ustad. Wahai Ustad. Al-mudarris ma jinsiyatuka? Apa kewarganegaraanmu? Ahmadun
Ana ghaniyun. Saya dari Ghana. Hasan. Afrika. Iya, Ustaz. Hasan. Huwa ghaniyun. Ya, Ustazu. Dia orang Ghana ya, wahai Ustaz. Al-Mudarris. Uskut anta. Diam kamu. Nah, Ana as'alu Ahmadun. Saya bertanya pada Ahmad. nah, Al-Mudarris. Wa anta masmuka. Dan kamu, siapa namamu? Abdullah. Ana Abdullahi. Ana Sumaliyun. Saya Abdullah. Saya orang Somalia. nah, nah, Al-Mudarris. Wa anta masmuka. Dan kamu, siapa namamu? Sulaiman. Sulaiman. Ana Sulaiman. Ana Ghombiyun. Nama saya Sulaiman. Saya orang Gambia. Gambia. Al-Mudarris. Wa anta masmuka. Dan kamu, siapa namamu? Abu Bakar. Ana Abu Bakrin. Abu Bakrin atau Abu Bakar ya Ustaz? Nah, Abu Bakrin, betul? Abu Bakrin. Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. Namaku Abu Bakar. Aku orang Sudan. Nah, Al-Mudarris. Ajib. Sungguh mengejutkan. Wa anta masmuka. Dan kamu, siapa namamu? Abu Bakr. Abu Bakrin. Ismi Hasan. Oh, ini Hasan. Oh, Hasan maksudnya Ustaz. Hasan. Ismi Hasan. nah, Namaku Hasan. Al-Mudarris. Ma jinsiyatuka? Apa kewarganegaraanmu? Hasanun. Ana Nigeriyun. Saya orang Nigeria. Al-Mudarris. Ta'ala huna. Kesini kamu. Anta al-matlubu. Kamulah yang dicari. betul. Padahal dari tadi dia kan. Padahal Nah, tadi dia yang dicari. bagus semua salam, alhamdulillah. Sekarang baca ulang tanpa diartikan. Nah, Ustaz. Fidar sil awali Nah, al-hiwar al-mudarris uridu uridu tilmidan Nigeria. Hasanun al-mudarrisu yuridu tilmidan Nigeria. Al-mudarris at-tilmidan at-tilmidan Nigeria al-jadida. Hasanun at-tilmidan Nigeria al-jadida. Al-mudarris masmuka Hasan. Ahmad ini. Ismi Ahmad. Ahmad. Hasan. Ismuhu Ahmad. Ya Ustazu. Al-mudarris. Ma jinsiyatuka? Ahmad. Ana ghaniyun. Hasanun. Huwa ghaniyun. Ya Ustazu. Al-mudarris. Uskut anta. Ana Alu Ahmadin. Apa Ustaz ini? Ada anak terus Al-Mudarris. Wa anta masmuka Abdullah. Ana Abdullahi. Ana Sumaliyun. Al-Mudarris. Wa anta masmuka Sulaiman. Ana Sulaiman. Ana Ghambiyun. Al-Mudarris. Wa anta masmuka Abu Bakar. Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. Al-Mudarris. Ajib. Wa anta masmuka Abu Bakrin. Hasan maksudnya. Hasan. Ismi Hasan. Al-Mudarris. Ma jinsiyatuka? Hasan. Ana Nigeriyun.
Al-mudarris. Ta'ala huna. Anta al-matlubun. Nah, bagus. Ummu Salamah, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Ummu Aisyah, kita interaksi berdua ya. Praktekan. Ummu Aisyah Anwar, Nah, Ustaz. ana al-mudarris. Uridu at-tilmidha an-Najeriya. Al-mudarrisu yuridu tilmidhan Nigeriyah. At-tilmidha an-Najeriya al-jadida. At-tilmidhan Nigeriyal jadidah. Masmuk. Ismi Ahmadu. Masih. Ismuhu Ahmadu ya Ustadzu. Ma jinsiyatuk. Ana ghaniyun. Masih. Huwa huwa ghaniyun ya Ustadzu. Uskut anta. Ana as'alu Ahmad. Wa anta masmuk. Ana Abdullahi. Ana Somaliyun. Wa anta masmuk. Ana Sulaimanu. Ana Gambiyun. Wa anta masmuk. Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. Ajib. Wa anta masmuk. Ismi Hasanun. Ma jinsiyatuk. Ana Nigeriyun. Ta'ala huna. Antal matlub. Gantian Ummu Aisyah sebagai al-mudarris. Uridu tilmidhan Nigeriyah. Al-mudarrisu yuridu tilmidha an-Najeriya. At-tilmidhan Nigeriyal jadidah. At-tilmidha an-Najeriya al-jadida. Masmuka. Ismi Ahmad. Ismuhu Is Ahmad ya Ustaz. ma jinsiyatuka. Ana ghaniyun. Huwa ghaniyun ya Ustaz. Uskut anta. Ana as'alu Ahmada. Masih. Wa anta masmuka. Ana Abdullah. Ana Somali. Wa anta masmuka. Ana Sulaiman. Ana Ghambi. Wa anta masmuka. Ana Abu Bakrin. Ana Sudani. Ajibun. Wa anta masmuka. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuka. Ana Nigeriyun. Ta'ala huna antal matlubu. Nah, Aisyah bisa ini? Insyaallah Ustaz. Pusing nggak? Masih pusing kepalanya? Enggak Ustaz. Pertanyaan, Ummu Aisyah. Man yuridul mudarrisu? Al-mudarrisu yuridu tilmidha Nigeriyah. Ma jinsiyatu Ahmad? Ahmadu ghaniyun. Nah, syukran. Ummu Aisyah bagus. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Oke, Ummu Fitri ya kemarin nggak sempat hadir Ummu Fitri. Iya Ustaz, Nam. Dengan Ummu Asih juga kemarin nggak sempat hadir. Ummu Asih, Nam. Ummu Fitri sebagai al-mudarris. Ummu Asih bawah. Ya Ustaz, Nam. Fadlum. Bismillah. Al-mudarrisu
أريد أريد التلميذة أريد التلميذة النيجيرية. Bagus. Al-mudarisu yuridu tilmidan Najeriyun. Sama fathah juga mansub. Tilmizan. Nigeria. Nigeria. Betul. التلميذة النيجيرية الجديدة. At-tilmidat Nigeria jadida. ما اسمك؟ Ismi Ahmadu. Masih. Ismuhu ini ya. Mm-mm. Ismuhu Ahmadu ya Ustadu. ما جنسيتك؟ Ana Goniyun. Masih, masih. Huwa Goniyun ya Ustadu. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. Masih. وأنت ما اسمك؟ Ana Abdullahi. Ana Sumalia. Somaliyun. Oh, khabar. Somalia. Khabar marfu ana mubtada. Somali khabar marfu bi dhammah. Ana Abdullahi. Ana Somalia. Ummu Asi. Somali marfu bi dhammah. Khabar. Khabar dia. Dhammah kan. Somaliyun. Gitu. Ana mubtada. وأنت Somaliyun sebagai. Khobar. Kenapa di fathah Somalia? Somalia. Pak Ustadz. Al-Mudarris. وأنت ما اسمك؟ Ana. Ini tuh apa ya? Ana Somalia. Ana Suliam. Ana Sulaiman. Ana Mm-mm. go. Ana go go. Ana go Mibyun. Gom. Mibyun. Gom gitu. Gom Mibyun. Gombiyun. Gitu. Gombiyun. Mm. وأنت ما اسمك؟ Ana Abukri. Ana Sudaniun. Lihat yang benar bacanya. Lihat Om. Abu. Abukri. Ulangi. Ana Abukri. Setelah Ana Abu ada ba lagi. Setelah iya. Abu Ana ada ba lagi. Abu Bakri. Ana Sudaniun. Mm. عجيب. وأنت ما اسمك؟ Ismi Hasan. ما جنسيتك؟ Ana Najeriun. تعال هنا. أنت المطلوب. Gantian. Ummu Asih. Al-Mudaris. Yang jelas suaranya ya. Huruf-hurufnya juga harus jelas. Ada Om. Uridu tilmi dan Najeriun. Nigeria. المدرس يريد التلميذة النيجيرية. Mm-mm. At-tilmi dan Nigeria jadida. التلميذة النيجيرية الجديدة. Pas Pak Ustadz. Mas Muka. اسمي أحمد. اسمه أحمد يا أستاذ. Ismuhu. اسمه Hu. اسمه أحمد يا أستاذ. Mm-mm. Ma jinsiatuka. أنا غني. Masih Om. هو. هو غني يا أستاذ. Huwa غني. هو. هو غني يا أستاذ. Huwa غني. هو. هو غني يا أستاذ. هو. هو غني يا أستاذ. هو. هو غني يا أستاذ.
Uskut anta ana as'alu. Uskut anta ana as'aluka Ahmadu. Ulangi. Ana as'alu. As'alu. Uskut anta ana as'alu Ahmadu. Sekali lagi ya. Wa anta masmuka. Ana Abdullahi. Ana Sumaliyun. Wa anta masmuka. Ana Sulaiman. Ana Gombiya. Ana Gombiyun. Wa anta masmuka. Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. Ajib. Wa anta masmuka. Ismi Hasan. Ma jinsiatuka. Ana Nigeriyun. Nah, bagus. Masih ada satu baris. Oh, Masih ada. iya lupa. Ta'ala huna anta matolau. Mat matlub. Syukran Ummu Fitri. Ummu Asih. Afwan, Udah Ustaz. baca. Ada. Ummu Asih. Nama Ustaz. Yuk, Apa yang pertanyaan ke Ummu Asih. Man yuridul mudarrisu? Apa ya? Man siapa? Belum ngerti Pak. Siapa yang dicari? Siapa yang dicari oleh guru? Nah, man yurid Jawabannya yuridul mudarrisu yuridul mudarisun jadidun. at-tilmiza at-tilmiza Tilmidah an-Najiriyah. yuridul atil midah Najiria. Ulang ya. Man yuridul mudarrisu Atil midah Nigeria. Nah, Ummu Fitri, ma jinsiyatu Ahmad? Ana huwa ghaniyun. Huwa ghaniyan. Syukran Ummu Fitri. Afwan, Ustaz. Berikutnya ada Munaila mungkin. Munaila hadirah Hadir Ustaz. dengan Ummu Andi ya. Munaila al-mudarrisu Ummu Andi Hasan. Fadhali Yuridu tilmida Nigeria. Hasan. Mudarisu. Jangan pakai al dong. Ada alifnya. Al-mudarisu yuridu tilmidan Nigeria. Tilmidan Nigeria jadida. At-tilmida Nigeria jadida. Ismuka. Ismi Ahmadu. Nanti lagi Hasan. Oh masih. Ismuhu Ahmadun ya Ustadu. Jinsiyatuka. Ana ghaniyun.
Gua panjang Om. Gua panjang. Ana ghaniyun. Huwa ghaniyun ya ustadzu. Uskut anta ana as'alu Ahmadu. Wa anta masmuka. Ana Abdullahi an Sumaliyun. Wa anta masmuka. Ana Sulaiman. Ana Sulaimanu. Ana Gombiyun. Ana Gombiyun. Wa anta masmuka. Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. Ajib. Ajib. Wa anta masmuka. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuka. Ana Nigeriyun. Ta'ala huna anta matlubu. Gantian. Mu'addi al-mudarris. Uridu tilmidha Najeriya. Al-mudarrisu yuridu tilmida Nigeria. At-tilmidha Najeriya jadida. At-tilmidan Nigeria jadida. Masmuka. Ismi Ahmad. Ismuhu Ahmadu ya ustadu. Ma jinsiyatuka. Ana ghaniyun. Huwa ghaniyun ya ustadi. Uskut anta an aslu Ahmada. Ana Ana as'alu Ahmada. Oh, wa anta masmuka. Ana Abdullah. Ana Somaliyun. Wa anta masmuka. Ana Sulaiman. Ana Ghombiyun. Wa anta masmuka. Ana Abu Bakri. Abu Bakar. Apa sih? Ini domo jangan hirakan akhirannya. Kemudian jangan hirakan. Baca rin, ran, run, Abu Bakar cukup. Naam. Ana Abu Bakar. Ana Sudaniyun. Nah, Ajib. Wa anta masmuka. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuka. Ana Nigeriyun. Ta'alla huna anta matalubun. bagus. Bahasa. Andi man yuridul mudarrisu. Yuridu tilmidha Najeriya. Nah, Munaila ma jinsiyatu Ahmad. Majinsiyatu dari mana Ahmad? Ahmad. Majinsiyatu Ahmad. Ana ghaniyun. Ana Yang ditanya Ahmad atau Munaila? iya. Ana Andonisiyun. Yang ditanya Munaila atau Ahmad? Itu jawabannya. Pertanyaannya. Ahmad. Ahmad bukan Munaila yang ditanya. Jadi huwa gitu. Huwa. Madun. Kebangsaannya apa? Huwa ghaniyun. Bagus gitu. Syukran. Munaila bagus. Mandi. Afwan. Syukron. Bentar Om. Ummu Syifa ada? Hadirah Ustaz. Ummu Syifa. Sekarang kita coba Om berlatih tanpa dibaca.
harakat ujungnya. Ujungnya ini nggak usah diperhatikan harakatnya ya. Nah, Ustaz. Ujungnya jangan dibaca. Disukun, mati maksudnya. Nah, Disukunkan aja. Uridu tilmidan Naijiri. mudarrisu al-mudarrisu yuridu tilmizan Nigeria. Nigeria. At-tilmidan Naijiriyal jadid. At-tilmizan Nigeria al-jadid. Masmuk. Ismi Ahmad. Nah gitu. Cara memberhentikan suara. Masmuk. Nggak perlu masmuka. Kalau percakapan. Masmuk. Ismi Ahmad. Nah gitu. Ahmad. Nggak perlu Ahmad. Ahmadu. Hmm. Jadi jangan hiraukan Ahmadu, Ahmada, Ahmadi. Ahmad saja. Ismi Ahmad. Masih oh. Ismuhu Ahmadu ya Ustaz. Ma jinsiyatuk. Ana Ghani. Nah, Goni gitu. Ana Ghani. Masih. Aneh dengarnya lah Ustaz. Masih. Huwa Ghaniyun ya Ustaz. Uskut an gitu. Uskut uskut Ana as'alu Ahmad. Wa anta masmuk. Ana tanya ke Musyifa. Wa anta masmuk. Oh, nah Ustaz. Ana Abdullahi. Ana Abdullah. Ana Sumali. Nah gitu. Wa an masmuk. Ana Sulaiman. Ana Gombi. Nah gitu. Jangan dipusingkan dengan harokat akhirnya. Wa anta masmuk. Ana Abu Bak. Ana Sudani. Ajib. Ajib. Wa anta masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Ana Nigeri. Ta'al huna. Antal matlub. Gitu. Antal matlub. Disukunkan Antum baknya. Matlub. matlub. Dengan matlubu. Kalau mau cakap-cakap bisa diberhentikan baknya sukun. Antal matlub. Gantian coba. Musyifa. Al-mudarris. Uridu tilmizan Nigeri. Al-mudarris. Yuridu tilmidan Nigeri. At-tilmizan Nigeri yal jadid. At-tilmidan Nigeri al-jadid. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismuhu Ahmad ya Ustaz. Ma jinsiyatuk. Ana ghani. Huwa ghani ya Ustaz. Uskut anta. Ana as'alu Ahmad. Wa anta masmuk. Ana Abdullah. Ana Sumali. Wa anta masmuk. Ana Sulaiman. Ana Ghambi. Wa anta masmuk. Ana Abu Bakar. Ana Sudani. Ajib. Wa anta masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Ana Nigeri. Ta'ala huna. Antal matlub. Nah gitu. Lebih ringan kan? Musyifa. Agak sedikit susah juga Ustaz kalau nggak dipakai di ujungnya. Nah, dibiasakan aja, dibiasakan. Meskipun kita udah tahu harokat akhirnya kan, udah tahu Iya, ya, nah Ustaz. disukunkan di wakof. Saya kira Ummu Syifa, barakallahu fiik Ummu Syifa. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Mudina mungkin dengan Ummu Ningrum juga kemarin nggak sempat hadir Ummu Ningrum.
Umu Dina izin dulu Ustadz tadi Hadira Ustaz. Nah, sudah. Ummu Dina izin. Ummu Ningrum sekarang dengan Ummu Khair. Mungkin Ummu Khair. Ummu Khair ada? Ummu Khairi hadirah. Hadira Ustaz. Nah, kayak tadi ya, Ummu Ningrum jangan dipusingkan dengan ujung harokat akhirnya. Sukunkan aja. Insyaallah Ustaz. Ummu Ningrum al-mudarris. Nama dan Uridu tilmidan Naijiri. Bagus, Om. المدرس يريد التلميذ النيجيري. Bagus, Masya Allah. التلميذ النيجيري الجديد. التلميذ النيجيري الجديد. ما اسمك؟ اسمي أحمد. Masih. اسمه أحمد يا أستاذ. ما جنسيتك؟ Bagus, Om. أنا غني. Masih. Ummu Khairi. هو غني يا أستاذ. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. Masih. Ummu Ningrum. وأنت ما اسمك؟ Bagus. أنا وأنت عبد ما الله. اسمك؟ أنا عبد الله. أنا صومالي. Bagus. وأنت ما اسمك؟ أنا سليمان. أنا غمبي. وأنت ما اسمك؟ أنا أبو بكر. أنا سوداني. Nah, boleh tuh. Abu Bakrin juga bisa. Mau disambung. Atau Abu Bakar. نعم. عجيب. وأنت ما اسمك؟ اسمي حسن. ما جنسيتك؟ أنا نيجيري. تعال هنا. أنت المطلوب. Nah, gitu. Anton matlub. Ummu أنت Khair. المطلوب. Ummu Khair anti al-mudarris. نعم. أريد التلميذ النيجيري. المدرس يريد التلميذ النيجيري. التلميذ النيجيري الجديد. التلميذ النيجيري الجديد. Bagus. ما اسمك؟ اسمي أحمد. اسمه أحمد يا أستاذ. ما جنسيتك؟ أنا غني. هو غني يا أستاذ. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. وأنت ما اسمك؟ أنا عبد الله. أنا Ana. Somali. Betul. Kenapa Ustaz? Terus. Ummu Khair. وأنت ما اسمك؟ أنا سليمان. أنا غامبي. وأنت ما اسمك؟ أنا أبو بكر. أنا سوداني. عجيب. وأنت ما اسمك؟ اسمي حسن. ما جنسيتك؟ أنا نيجيري. تعال هنا. أنت المطلوب. Bagus. Ummu Khair. Man yuridul mudarris. المدرس يريد التلميذ النيجيري. أستاذ. Betul. Sahih. Ummu Ningrum. Ma jinsiyatu Ahmad. هو غني. Ahsanti Ummu Ningrum. Masya Allah. Syukran. Ummu Khair juga bagus. Masya Allah. جزاك الله خير أستاذ. جزاك الله Ya. خيرا أستاذ.
Ya, Kiam sama-sama. Ummu Aisyah mungkin, Ibu Nur Pak Ustadz hadir. dengan Ummu Dalilah hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, Ummu Aisyah tidak perlu dibaca ujungnya ya, sukunkan saja. Ummu Aisyah al-Mudarris. Uridu tilmi dan Najiri. Al-mudarrisu yuridu tilmizan Naijiri. Tilmi dan Najiriya. Jadi At-tilmizan Naijiri al-jadid. Masmuk Ismi Ahmad. Masih. Ismuhu ya. Ismuhu Ahmadun ya Ustad. Ismu Ahmad. Ahmad saja. Ya. Oh, Ahmad. Ismuhu Ustaz. Ahmad ya Ustad. ma jinsiyatu Ana goni. Masih. Huwa goni ya Ustad. uskut an. Ana as'alu Ahmad. Masih. Wa an masmuk Ana Abdullah. Ana Sumali. wa an masmuk Ana Sulaiman. Ana Gombi. wa an masmuk Ana Abu Bakar. Ana Sudani. ajib. Wa an masmuk Ismi Hasan. majian situ Gak ada ji ya. Jin gitu. majin siatu Ana Naijiri. ta'aluhuna antal madlub. Nah gitu. Tadi ada sedikit tanya wa ant. Wa ant. Wa ant. Gitu. Kan asalnya wa anta. Taknya disukun. Berarti wa ant. Ada sedikit suara desis taknya. Wa ant. Ummu Dalilah. Anti al-mudarrisu. Nah, Ustaz. Fadhil. Uridu tilmizan Naijiri. Al-mudarisu yuridu tilmidan Naijiri. At-tilmizan Naijiri al-jadid. At-tilmidan Naijiria jadid. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismuhu Masih. Ahmad ya Ustadz. Ma jinsiyatuk. Ana goni. Masih. Wa goni ya Ustadz. Uskut ant. Ana as'alu Ahmad. Wa ant masmuka. Wa ant masmuk. Ana Abdullah. Ana Sumali. Bagus. Wa ant masmuk. Ana Sulaiman. Ana Gombi. Wa ant masmuk. Ana Abu Bakrin. Ana Sudani. Ajib. Wa ant masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Ana Naijiri. Ta'ala huna. Antal matlub. Bisa Ummu Dalilah, Ummu Aisyah, Ibu Nur. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Karena kalau di Durus Luga mungkin dibaca akhirannya. Kan Durus Luga biasanya disuruh membaca Iqra, jadi akhirannya dibaca. Kalau ini Hiwar agak
Toleranlah dikit, nggak terlalu ditekankan harokat akhirnya. Ummu Dalila, man yuridul mudarris? Yuridu Yuridu tilmizan Nigeria. Ummu Aisyah, ma jinsiyatu Ahmad? Wa goni. Naam. Ummu Dalila, ma jinsiyatu Abdillah? Huwa apa tadi Dari mana Abdullah Abdul? huwa Dari Af. Sumali. Sahih, huwa Somali. Ummu Aisyah, ma jinsiyatu Sulaiman? Wa goni. Wa gombi. Bagus. Ummu Dalilah, masmud tilmidis Sudani? Dan huwa Abu Is, Bakrin. ismuhu betul? Ismuhu Abu Bakrin. Sahih, ismuhu Abu Bakrin atau Abu Bakr. Abu Bakr. Syukran. Modelnya Masya Allah. Moisa juga bagus. Afwan Ustaz. Ummu Jamilah dengan Ummu Dina, ada Ummu Dina sudah bisa, masih izin. Ummu Ranti mungkin hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Jamilah al-Mudarris. Uridu tilmizu Naiziri. Al-mudarisu yuridu tilmizan Najiri. Bagus. Atilmizu Naiziri Zadida. Jadid. Kalau awalnya atil, betul. Sahih. Ummu Ranti. At-tilmizan Najiri ya jadid. Nah. Masmuk. Ismi Ahmad. Masih. Oh ya. Ismuhu Ahmadu ya Ustadu. Cukup banyak ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad ya Ustad. Ismu Ahmad ya Ustad. Ma jinsiyatu? Ana ghani. Panjangkan. Ghani. Ana ghani. Masih Huwa ghani ya Ustad. Uskut anta. Ana as'alu Ahmad. Betul. Masih. Mujamilah. Wa anta masmuk. Ana Abdullah. Ana Sumali. Wa anta masmuk. Ana Sulaiman. Ana Ghanbi. Wa anta masmuk. Ana Abu Bakri. Ana Sudani. Wa anta masmuk. Ajib dulu. Ajib. Azib. Wa anta masmuk. Kelewat. Ismi Hasan. Ma jinsiyatu? Ana Nigeria. Ana Nigeria. Ana Nigeria. Ta'ala huna antal matlubu. Antal matlub. Matlub. Antal matlub. Gantian Ummu Ranti al-Mudarris. Uridu tilmidhan Najiri. Al-Mudaris yudid tilmiza Naiziri. At-tilmidhan Nigeria jadid. At-tilmizan Naiziri jadid.
Masmuk. Ismi Ahmad. Ismuhu Ahmad ya Ustadz. Ma jinsiyatu. Anak Goniun. Goni. Masih. Huwa Goni ya Ustadz. Uskut ant. Ana as'alu Ahmad. Masih. Wa masmuk. Anak Abdullah. Anak Sumali. Wa masmuk. Anak Sulaiman. Anak Gombi. Wa masmuk. Anak Abu Bakri. Anak Sudani. Ajib. Wa masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Anak Naiziriun. Naiziri. Ta'ala huna anta matlub. Apa Ustaz? Matlub. Matlub. Antal matlub. Kamu yang dicari. Antal matlub. Anta matlub. Bagus. Mujamilah. Pertanyaan. Man yuridul mudarris. Yuridu tilmizu Uridu tilmizu Naiziri. Yuridu mudarris. Yuridu mudaris mudaris tilmizu Naiziri. Jadi kalau ada kata yuridu, objeknya fathah. Yuridu al-mudarris tilmiza gitu. Tilmiza. Nah, Ustaz. Man yuridul mudarris. Huwa Goniyu. Nomor 1 masih. Man yuridul mudarrisu. Masih 1. Yuridun tilmizu Nigeria. Fathahkan. Tilmiza gitu. Yuridul mudarrisu. Yuridu tilmiza Nigeria. Gitu bagus. Ulang ya. Ya, nah Ustaz. Mujamilah. Man yuridul mudarris. Yuridu tilmiza Nigeria. Nah. Nanti ma jinsiyatu Ahmad. Huwa ghani. Nah, huwa ghani. Ma jinsiyatu Ahmad. Huwa Sumali. Ahmad. Oh, Ahmad. Huwa ghani. Ma jinsiyatu Ahmad. Huwa ghani. Huwa ghani. Sekarang kamu nanti labas. Ummu Fauni ada? Ummu Fauni dengan Ummu Midar mungkin? Nah, Ustaz. Ummu Fauni al-mudarris. Bismillah. Uridu tilmizan Naijiri. Al-mudarrisu yuridu tilmizan Naijiriyun. Sama tuh. Kalau mau dibaca fathah juga. Tilmiza. Tilmizan
Nigerian. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Afwan Ustaz. Umu Cemidar jangan pedulikan harakat akhirnya. Sukun aja. Tilmizan Najiri. Oh, na'am Ustaz. Ulang. Al-mudarrisu yuridut tilmizan Nigeri. Nah, gitu aja. التلميذ النيجيري الجديد. Nah, gitu. At-tilmizan Nigeriyal jadidah. ما اسمك؟ Ismi Ahmad. اسمه أحمد يا أستاذ. Enggak mesti Umu Cemidar. Umu Fauni al-Mudaris saja. نعم أستاذ عفوا. Ulangi Umu Fauni Masmuk. ما اسمك؟ Ismi Ahmad. Ngasih. Cemidar. Ismuhu Ahmad ya Ustazu. Kalau di wakaf berhenti ya. Ya Ustaz. Nah, gitu aja. ما جنسيتك؟ Ana ghaniyun. Masih. Huwa ghaniyun. Ya Ustaz. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. Masih. وأنت ما اسمك؟ Ana Abdullahi. Ana Sumaliyun. وأنت ما اسمك؟ Ana Sulaiman. Ana Rambiyun. وأنت ما اسمك؟ Ana Abu Bakrin. Ana Sudaniyun. عجيب. وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ Ismi Hasan. ما جنسيتك؟ Ana Nigeriyun. تعال هنا. أنت المطلوب. Mujad Midar sebagai al-mudarris. Uridut tilmizan Nigeriyun. Mujad Midar, perhatikan baik-baik di sini. Afwan Ustaz. Lihat, lihat atil-mizanya tuh. Atil-miza baris apa dia? Fathah. Fathah. Setelahnya Urid. naat. Fathah juga kalau mau disambung. Nah, Ustaz. Uridut tilmizan Nigeria. Betul. المدرس يريد التلميذ النيجيري. At-tilmizan Nigeriyal jadidah. التلميذ النيجيري الجديد. Masmuka. اسمي أحمد. اسمه أحمد يا أستاذ. Ma jinsiyatuka. أنا غني. Masih. Oh, ini Uskut هو anta. Oh, belum. Afwan Ustaz. Mujad Midar belum. هو غني يا أستاذ. Uskut anta. Ana as'alu Ahmad.
Bagus. Masih. Wa anta masmuka. Ana Abdullah. Ana Sumali. Wa anta masmuka. Ana Sulaiman. Ana Ghambi. Wa anta masmuka. Ana Abu Bakr. Ana Sudani. Ajib. Wa anta masmuka. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuka. Ana Naijiri. Ta'ala huna. Anta matlubu. Syukran. Kamu Chat Midar bagus. Mufauni. Ustaz, Man yuridul mudarris. yuridul mudaris at-tilmizan Naijiri. Kamu Chat Midar. Ma jinsiyatu Ahmad. Astagfirullah. Ini. Huwa gha. Wa ghaniyun. Dia orang Ghana. Jinsiyah kan kebangsaan. Mufauni. Ma jinsiyatu Abdillah. Huwa Somali. Huwa Somali. Mujud Midar. Ma jinsiyatu Sulaiman. Sulaiman. Dari mana tadi? Huwa Gham. Wa ghambiyun. Bagus. Huwa Ghambi. Mufauni. Masmud tilmidhi Sudani. Abu Ismuhu. Ismuhu tilmizis Ismuhu Sudani. aja. Ganti dengan domir. Ismuhu. Ismuhu Abu Bakar. Ismuhu Abu Bakar. Ulang ya Mufauni. Masmud tilmidhi Sudani. Ismuhu Abu Bakar. Ismuhu namanya Abu Bakar. Syukran. Ucun Midar. Mufauni. Afwan, Muhamriyana. Ustaz. Muhamriyana ada? Hadirah. Muhamriyana. Tidak, Ustaz. Yang belum lagi? Selain Muhamriyana. Dina ya. Masih izin jawab? Udah bisa, Ustaz. Hadir. Saya. Hamriyana al-Mudarris. Fadli Uridu tilmizal Naijiri. Bagus. Al-mudarrisu yuridu tilmizan Naijiri. Betul. At-tilmiz al-Naijiri al-jadid. Mudina Al-mudarris. bagus. Mudina Hasan. Mudina bagus jaringan. At-tilmizan Naijiri al-jadid. Masmuk. Sinyalnya kurang itu. Sinyalnya nggak stabil. Masmuk. Keluar beliau. Mudina keluar.
Apa Ustadz? Ini sinyalnya kayaknya ini. Nah, ulangi Ummu Hamriana. Masmuk. Ismi Ahmad. Masih. Nah, Ummu Dina simak aja mungkin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah mungkin ganti. Nah, Ustaz. Ya. Ismuhu Ahmad ya Ustadz. Ganti aja. Ma jinsiyatuk. Ini Ummu Hamriana Al-Mudaris. Ummu Dina diganti sama Ummu Salamah. Ummu Hamriana Al-Mudaris. Jinsiyatuk. Ana ghani. Huwa ghani ya Ustaz. Uskut ant. Ana as'alu Ahmad. Wa ant masmuka. Masmuk. Ana Abdullah. Ana Sumali. Wa anta masmuk. Ana Sulaiman. Ana Ghambi. Wa ant masmuk. Ana Abu Bakr. Ana Sudani. Ajib. Wa ant masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Ana Naijiri. Ta'ala huna. Ant matlub. Gantian Ummu Salamah Al-Mudaris. Uridu tilmizan Naijiri. Al-mudarris yuridu tilmizan Naijiri. At-tilmizan Naijiri al-jadid. At-tilmizan Naijiri al-jadid. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismuhu Ahmad ya Ustad. Ma jinsiyatuk. Ana Ghani. Huwa Ghani ya Ustad. Uskut ant. Ana as'alu Ahmad. Wa anta masmuk. Ana Abdullah. Ana Sumali. Wa ant masmuk. Ana Sulaiman. Ana Gombi. Wa ant masmuk. Ana Abu Bakar. Ana Sudani. Ajib. Wa ant masmuk. Ismi Hasan. Ma jinsiyatuk. Ana Naijiri. Ta'ala huna. Anta matlub. Nah, Muhamriana Man Ridul Mudaris. Al-mudarrisi yuridu tilmizal jadid. Musalama ma jinsiyatu Ahmad. Huwa ghani. Hamriana ma jinsiyatu Abdillah. Huwa huwa Sudani. Sumali. Oh, Sumali. Musalama ma jinsiyatu Sulaiman. Huwa Ghambi. Muhamriana Masmut tilmiz Sudani. Ismuhu Sulaiman. Ismuhu Abu Bakar. Musalamah manil matlub. Hasan. Hasan. Bagus.
Syukran Ummu Salamah. Barak. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Kita berlatih. Masih kuat Ummu Aisyah Anwar. Nah, Ustaz. Latihan halaman 70 sebelah kiri Dibaca Nah. contohnya. Uridu tilmidhan Naijiri. Di sini uridu artinya apa? Saya ingin. Saya ingin. Saya mencari bisa juga. Ya, saya mencari. Nah, setelahnya kata benda setelahnya baris harokat fathah aja ya. Sebagai objek yang dicari. Berarti uridu tilmidhan Naijiri. Nah, saya sedang mencari. Saya sedang mencari murid Nigeria. Saya sedang mencari murid Nigeria. Nigeria sebagai anak. Nigeria sebagai anak. Naat Ustaz Afan nggak jelas. Kata sifat ya. Nah, Ustaz. Sekarang Nigeria diganti As-Saudi. Uri yang mana ya Ustaz? Yang bawahnya. Al-Mudaris. Uridul mudarrisas Saudiyah. Masih. Contohnya. Uridut tilmidzas Saudiyah. Jadi Nigeria kita ganti dengan Saudiyah. Ada perubahan. Perubahan kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Sekarang at-tilmiza kita ganti dengan al-mudarris. Uridul mudarrisas Saudi. Saya sedang mencari. Saya sedang mencari guru dari Saudi. Kalau Saudi kita ganti dengan Tunisia. Jadi Uridul mudarrisat Tunisi. Nah, saya sedang mencari guru berkebangsaan. Saya sedang mencari guru Tunisia. Al-mudarris kita ganti dengan Al-Ustadzu. Uridul Ustadzal Tunisi. Bagus. Saya ingin seorang ustadz. Saya mencari. Ini saya mencari apa saya ingin? Mencari betul. Saya mencari Ustadz Tunisia. Tunisia diganti Al-Andonisi. Uridul Ustadzal Andonisi. Bagus. Saya sedang mencari Saya sedang mencari guru Indonesia. Al-Musyrif, pembimbing. Ustadz diganti Al-Musyrif. Uridul musyrifal Andonisi. Saya sedang mencari pembimbing Indonesia. Betul. Al-Misri, Indonesia ganti Al-Misri. Uridul masyrifal Misri. Saya sedang mencari pembimbing dari Mesir. At-tilmid. Uridut tilmidzal Misri. Saya sedang mencari murid Mesir. An-Naijiri, balik ke contohnya. Uridut tilmidzan
Nigeria. Saya Saya sudah sedang belajar. dari murid Nigeria. Keren. Aisyah bagus. Afwan Ustaz. Ummu Khairi langsung nomor 1 At-Tunisi. At-Tunisi. Ummu Khairi hadirah. Hadir Ustaz. Uridu أريد المدرس التونسي. Al-Ustadz. أريد الأستاذ التونسي. Al-Andunisi. أريد الأستاذ الأندونيسي. Al-Mushrif. أريد المشرف الأندونيسي. Al-Misri. أريد المشرف المصري. At-Tilmidh. أريد التلميذ المصري. Al-Naijiri. أريد التلميذ النيجيري. Syukran, bagus, Masya Allah. Ummu Khair. شكرا أستاذ. Ummu Syifa. Wahid. 1 langsung. Nah, Ustaz. Dari mana Ustaz? Nomor 1 langsung. Nomor 1. Langsung U- saja jawab. Uridul mudarrisat Tunisi. Al-Ustadz. Wahid. Uridul ustazu Nah, uridul ustaz Tunisi. uridu artinya mencari, ingin. Saya, Kata saya benda mencari. objeknya fathah. Baris atas ya. Fathah gitu. Nah, Ustaz. Fathah. Uridul Uridul ustazu Tunisi. di baris atas fathah. Tuh, uridu tilmi. U Tilmiz. Tapi nomor Mansub. 2. Tapi nomor 2, Ustaz. Diganti. Berarti uridul Uridul ustazu. fathah. Buka mulutnya. Jangan zu. Buka mulutnya. Uridul ustazah. Ustazah. Uridul ustazat Tunisi. Bagus. Al-Andonisi. Uridul Indonesia. Uridul ustazah Indonesia. Bagus. Al-Mushrif. Uridul musrifa Indonesia. Al-Misri. Uridul musrifal Misri. At-Tilmidh. Uridul tilmiza Misri. Al-Naijiri. Uridul tilmizan Nigeria. Nah, sekarang gini Om. Saya ingin pulpen dari Nigeria. Uridul kolama Nigeria. Nah, gitu. Uridul qalaman Nigeri. Saya ingin buku dari Nigeria. Uridut kitaba Nigeria. Santai Om. Bisa Musyifa? Insya Allah Ustaz. Allah. Mufitri. Wahid. Jazakallah Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir. Bismillah. Uridul mudarrisa Tunisi. Al-Ustadz. Uridul ustaza Tunisi. Andonisi. Uridul ustaza Indonesi. Ya apa ini Om? Namanya? Yaun nasab. Yaun nasab. Untuk mu'annas, uridul ustazata. Oh, ustazata Indonesia. Nah, Indonesia.
Al-musyrif. Al-musrif. Uridul musrifa musrifal Andalusi. Al-misri. Uridul musrifal Misri. At-tilmid. Uridu tilmiza al-Misri. Nigeri. Uridu tilmizan Nigeri. Contoh lain, saya ingin kemeja dari Nigeria. Uridul qamisa Nigeri. Bagus. Mau Fitri bisa? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Berikutnya Ummu Hamriyana. Wahid At-Tunisi. Hamriyana. Muningrum. نعم أستاذ. Hamriyana At-Tunisi. Uridu. Gimana nih tadi ya Ustaz? Afwan Ustaz, tadi kurang fokus. Saudia diganti Tunisi. Uridul mudarrisa Tunisi. Nah, gitu. Al-mudarrisa ganti al-ustadz. Uridul ustadzal Tunisi. Al-Indonesia. Uridul ustadzah al-Indonesi. Al-Mushrif. Uridul musyrifah al-Indonesi. Al-Misri. Uridul musrifal misri. At-Tilmiz. Uridut tilmizal misri. An-Nigeri. Uridut tilmizan Nigeri. Saya ingin sebuah meja dari Nigeria. Uridul maktabah Nigeri. Nigeri. Betul, Om. Muningrum. Tunisi. Tunisi. Uridul mudarrisat Tunisi. Al-Ustadz. Uridul ustadzat Tunisi. Al-Indonesi. Uridul ustadzal Indonesi. Al-Mushrif. Uridul musyrifal Indonesi. Al-Misri. Uridul musyrifal Misri. At-Tilmiz. Uridul tilmizal Misri. An-Nigeri. Uridul tilmizan Nigeri. Saya ingin apel Nigeria. Uridul tufahan Nigeri. Bagus, Masya Allah. Muningrum. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Syukran Ustaz. Munaila. Bismillah. At-Tunisi. Uridul mudarrisi at-Tunisi. Uridul mudarrisa, bukan mulutnya. Mudarrisa. Mudarrisa. Uridul mudarrisa at-Tunisi. Bagus. Al-Ustadz. Uridul ustada at-Tunisi. Al-Indonesi. Uridul ustada al-Indonesi. Al-Mushrif. Uridul
Al-Musrifah Al-Indonesi. Al-Misri. Uridul Al-Musrifah Al-Misri. At-Tilmid. Uridul Al-Tilmida Al-Misri. An-Naijiri. Uridul Tilmida Al-Naijiri. Contoh lain, saya ingin kursi dari Nigeria. Uridul Ursia Al-Naijiri. Bagus. Mulailah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Mudalilah. At-Tunisi. Ustaz, uridu mudarrisa mudarrisat Tunisi. Al-Ustadz. Uridu ustadza ustadzat Tunisi. Al-Andunisi. Uridu ustadza Andunisi. Al-Mushrif. Uridul musyrifal Andunisi. Al-Misri. Uridul musyrifal Misri. At-Tilmid. Uridut tilmizal Misri. An-Naijiri. Uridut tilmizan Naijiri. Nah, ini latihan sama dengan teks percakapan sebelumnya kan? Nah, Ustaz. Dari guru tuh ucapan guru. Uridu at-tilmizan Naijiri. Naijiri. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Yang kita ganti aja objek-objek lainnya. Syukran. Mudalilah. Afwan, Ustaz. Mujamilah. At-Tunisi. Uridu mudarrisa Tunisi. Al-Ustadz. Uridul ustazal Tunisi. Al-Andunisi. Uridul ustazal Andonisi. Al-Mushrif. Uridul musrifal Andonisi. Al-Misri. Uridul musrifal Misri. Al-Tilmiz. Uridu tilmizal Misri. An-Naijiri. Uridul tilmizal Naiziri. Saya ingin sebuah pena dari Nigeria. Uridul kolamun Nigeri. Nah, buka mulutnya. Uridul kolam. Buka mulutnya. Uridul kolamun. Buka mulutnya. Gitu, Om. Ma. Uridul. Kolama. Ya. Uridul kolama. Nigeria ya Ustaz ya tadi ya. Nigeria. Uridul kolama Nigeria. Saya ingin buku dari Nigeria. Uridul kitaba Nigeria. Nah, kemeja, komis. Uridul komisa Nigeria. Nah, bagus. Mujamilah. Apa Ustaz? Mufauni. Bersama Mufauni hadirah. Ummu Aisyah Ibu Nur. At-Tunisi. Uridul mudarisat Tunisi. Buka mulutnya. Mudarrisa. Uridul mudarisat Tunisi. Al-Ustadz. Uridul ustada Tunisi. Al-Andunisi. Uridul
Ustadal Andunisi. Al-musyrif. Uridul musrifal Andunisi. Al-misri. Uridal musrifal Misri. Jangan urida. Uridu. Du. Uridul musrifal Misri. At-tilmid. Uridut tilmidal Misri. An-Naijiri. Uridut tilmidan Naijiri. Bagus Umu. Cut midar. At-Tunisi. Cut midar ada. Siapa lagi yang belum? Muranti. At-Tunisi. Uridul mudarisa Tunisi. Al-Ustadz. Uridul Ustada At-Tunisi. Al-Andonisi. Uridul Ustada Andunisi. Al-Mushrif. Uridul Musrifa Andunisi. Al-Misri. Uridul Musrifa Al-Misri. Al-Tilmid. Uridul Tilmida Al-Misri. Al-Naijiri. Uridul Tilmida Naijiri. Saya ingin pena dari Nigeria. Uridul Kolama Nigeria. Saya ingin buku dari Nigeria. Uridul Kitaba Nigeria. Bagus. Berarti, alhamdulillah. Sudah semua Ummu Salamah belum? Nah, Ustaz. Ada. At-Tunisi. At-Tunisi. Uridu al-mudarrisa At-Tunisi. Al-Ustadz. Uridu al-Ustadz At-Tunisi. Indonesi. Uridu al-Ustadz Al-Andunisi. Al-Mushrif. Uridu al-Mushrif Al-Andunisi. Al-Misri. Uridu al-Musrifa Al-Misri. At-Tilmid. Sekarang objeknya dan sifatnya sama-sama fathah. Uridu. Uridu at-tilmidha al-misriya. Nigeria. Uridu at-tilmidha an-Najiriya. Syukran. Assalamualaikum. Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Mu'asih. Mu'asih. At-Tunisi. Uridu mudarisat Tunisia. Bagus. Al-Ustadz. Uridu al-Ustada Tunisia. Bagus. Al-Indonesia. Uridu al-Ustada Indonesia. Al-Mushrif. Uridu al-Mushrif Indonesia. Al-Misri. Uridu al-Mushrif al-Misri. Al-Mushrifan. Uridu al-Mushrifa al-Indonesia. Al-Misri. Uridu
al-musyrifa misri. Al-tilmiz Uridu tilmida misri. Naijiri. Uridu tilmida Nigeria. Saya ingin pena dari Nigeria. Uridu pena. Uridu kolama Nigeria. Saya ingin buku Nigeria. Uridu kitaba Nigeria. Uridu al-kitabah. Uridu al-kitaba Nigeria. Bagus, masih. Sudah semua ya. Sampai sini jumpa kita Om. Mucut midar belum? Muningrom? Sudah ya? Sudah Ustaz. Afan mau tanya Ustaz sebentar. Boleh. Tafadhali Muningrom. Misalnya tilmidun jadi tilmidatun, itu jadi uridul tilmidatan ya Ustaz. Tilmidatal misri. Kalau ada alif lam Misriyah. nggak boleh tanwin. Uridu tilmidata. Tilmidata. Tilmidata kan ada alif lam. Ada alif lam kan? Iya. Seperti tas. Saya ingin tas. Uridul haqibata. Ya kan? Uridu. Iya. Uridu haqibata. Saya ingin sebuah sepeda. Uridud darajata. Saya ingin sebuah sapi betina. Uridul Baqarata. Baqarata, sayyarata, sa'ata. Gitu Om. Tak marbuto kan? Iya Ustaz. Ada lagi? Menurut Sudah Ustaz. Nah, jumpa lagi besok. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Om. Semangat belajar Om ya. Jangan putus asa ya. Insyaallah. Insyaallah.